السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نقدم لكم l'exercice 3 en extraction, séparation et identification des espèces chimiques portant comme science BIOF. L'exercice sur le rapport frontal. L'énoncé des exercices. La figure ci-contre présente un chromatogramme. Première question, calculez le rapport frontal des espèces chimiques B et C. Il y a des espèces chimiques B et C. Leur réponse, le rapport frontal pour P, RP est égal à HB sur H, avec H, ce signifie la hauteur de la tâche B, par rapport à le front de départ. Et grand H signifie la hauteur ou la distance entre le front de départ et le front de l'ilion. Pour B, on a HB est égal à 2 cm. يعني كما كتلاحظوا بأن HB égale 2 cm. Et grand H égale quoi? Égale 5 cm. Et la distance entre le front de départ et le ligne de départ et le front de l'union. Dans ce cas, après le calcul, les mêmes unités, donc simplifié par centimètre, on trouve finalement par calcul égal RB est égal à 0,4. Le rapport frontal pour C. Pour C, égal HC sur H, et la distance et le HC signifie la hauteur de la tâche C par rapport à les lignes de départ, et grand H de même, la distance entre la ligne de départ et le front de l'ilion. Donc, on a à partir de la figure, à partir chromatographe, on trouve que HC est égal à 3 cm et H égale 5 cm. Donc, on trouve finalement, après le calcul, 0, RC est égal à 0,6. Deuxième question. Deuxième question, que constate-vous? La réponse, d'après le chromatogramme, on constate que les courbes A et B sont différentes parce que le rapport frontal de B différent à le rapport frontal de C. Donc toujours, si le rapport frontal de deux courbes différents, ces courbes sont différentes, يعني مختلفين. غادي ندوزو الرمى الثانية. les courbes B et C sont des courbes pires. علاش قلنا بأنهم sont des courbes يعني جزء السام خالصة؟ لأن parce que chacune des espèces chimiques nous donne qu'une seule tâche. يعني كل واحد فيهم اشنو عطانا؟ بي عطانا غير طاش وحده، والسي حتى هو نفس المشكل عطانا غير طاش وحده. اذا هنا غادي نقول بان بي et C sont des courbes pures. Remarque 3. Le courbe A est composé de deux espèces chimiques puisqu'il présente deux tâches. يعني هنا le courbe A يعني composé يعني كيتكون من جوج ديال لي طاش. علاش؟ لأن اسباس شيميك دو نيفو كو بي، لأن عندنا واحد الاسبيس ميم نيفو ديال بي، يعني هنا وصلنا بأن واحد الاسبيس ديال A ميم نيفو ديال بي، وواحد الاسبيس آخر ميم نيفو ديال سي. إذا هنا في الحالة des espèces de même niveau que B et des espèces de même niveau que C. Donc, il contient finalement
il contient des espèces chimiques B et C. شكون هو اللي contient des espèces chimiques B et C؟ c'est le courbe A. إذا هنا كنستخلص من هذا الكروماتوغرام بأن هاد الاسبيس شيميك بانه كيتكون ليا من هاد لي زوج ديال لي كورب اللي هما بي اي سي. اذا كيبان ليا بان هاد ليكزيرسيس بانه واضح باش هادو هما الاسئله تقريبا لي كيستيون اللي كيكونوا عندنا في الكروماتوغراف. يعني كنعطيكم واحد التحليل، واحد الصوره ديال الكروماتوغرام، اي نتوما غادي تحدوا لينا هاد لو رابور فرونتال اي لي غومارك. يعني مناش كيتكون هذاك لي ليون اللي كنحلو، مناش كيتكون لينا هذاك الاسبيس اولا هذاك الكورب الشيميك اللي حنا باغي ندرسو، وشكون هو اللي كيكون معاه ميم نيفو، يعني كيكون عندنا راه كيتكون منه. وبان علاش قلنا بان هادو مختلفين، لان لو رابور فرونتال ديالهم ما كيتساواش. اذا هنا في الحاله كيبان لي بان هادشي واضح.